बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की जो वीडियो है, जो वजीफ़ा है, बड़ा ही ख़ास है। सात आसमानों से बड़ा इसमें आज़म है, लिइलाफ़ि कुरैश के हवाले से है। 21 मरतबा आपने मेरे बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला फिर आपकी ज़िंदगी में अल्लाह करीम मुआजिज़ात कर देंगे। जिस चीज़ को आप देखेंगे वो आपकी हो जाती है। अल्लाह करीम आपको अपनी रहमत के साए में कर देते हैं। आपकी परेशानियों को अल्लाह करीम हल फरमा देते हैं। आपकी ज़िंदगी मुआजिज़ात से भर जाती है। आपको किसी भी किस्म का ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी में नहीं होता कि आप परेशान हों। बेशक आप जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मामलात होते हैं, परेशान होता है। वो कभी ना कभी जो है वो उसकी ज़िंदगी में मौजज़ाती तौर पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि उसकी खुशियाँ, जो उसकी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ जो हैं वो मांद पड़ जाती हैं। लेकिन अल्लाह करीम कुछ ऐसे मौजज़ात, कुछ ऐसे पुरइसरार इशारे फरमाते हैं आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ लाकर, जो आपको आगे आने वाले हालात में जो है खुशियाँ दे सकते हैं। आपके हर गम को बेशुमार खुशियों में बदलने का सबब बन जाती हैं। तो बेशक मेहरबान रब के कमाल व अजाइब जो है वो अल्लाह करीम के बेपाया हैं। इसकी कुदरत के करिश्मे जो हैं वो गैर मामूली वाक़यात की शक्ल में हमें नज़र आते हैं। और फिर अल्लाह ताला कुरान करीम में ख़ुद फरमा रहे, इस बात की वजाहत फरमा रहे सूरह नहल में कि इसी ने तुम्हारे लिए रात, दिन और सूरज, चाँद को काम पर लगा दिया है और इसी के हुक्म से सितारे भी काम पर लगे हुए हैं। और इसी तरह के रंगों की चीज़ें इसने तुम्हारे लिए ज़ेर फरमा कर दी हैं। भला कौन खलकत पहली दफ़ा पैदा करता है? अल्लाह ने ही पैदा फरमाया है। फिर इसको दोबारा अल्लाह करीब ही पैदा फरमाएगा। कौन है तुमको आसमान और ज़मीन से रिज़्क बहम पहुँचाता है? समझने वालों के लिए तो बेशक इसमें बहुत सी निशानियाँ रखती हैं अल्लाह ने। हो सकता है तुम आज अपनी ज़िंदगी से परेशान हो, मायूस हो गए हो, लेकिन आने वाला वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये सोच आप रखें कि जो जैसा गुजरा ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। जान रखिए कि आपका जो रब, मेरा जो रब है, वो ज़िंदगी के किसी भी हिस्से से अनगिनत खुशियों का आगाज़ कर सकता है। वो इस पर कादिर है। इंसान खुद भी हैरान रह जाता है जब अल्लाह की रहमत जो है वो जोश में आती है, जब अल्लाह कुछ भी पैदा कर देता है। आप गौर कीजिए, अक्सर हमारी जो ज़ाहिरी आँख, हमारी ज़ाहिरी जो निगाहें होती हैं, दुनिया में बज़ाहिर जो कुछ देख रही होती हैं वो उसको देखकर गलत नताइज अख़ज़ कर रही होती हैं और अल्लाह की मशीयत जान नहीं पाती हैं कि इसके पीछे अल्लाह की क्या रज़ा है। तो याद कीजिए वो वक़्त जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालूम ही नहीं था कि अल्लाह ताला ने इनके लिए बहरे अहमर को तक़सीम कर देना है अभी थोड़ी देर में। तो ना ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे कि अल्लाह ताला ने इनके लिए आतिश कदे को जो है वो अल्लाह ताला ने गुलज़ार बना देना है। सिर्फ़ इतना जानते थे कि अल्लाह ताला ने इनको छोड़ना नहीं है। वो अल्लाह पर तवक्कुल करते थे। बेशक जो तवक्कुल करते हैं फिर मोजज़ा करना मेरे रब की शान है। यकीन रखिए वो कादिर मुतलिक है, जब चाहे तुम्हारे गमों को मोजज़ाती खुशियों में बदलने पर कादिर है। जानते हैं मोजज़ाती खुशियाँ मिलने की जो निशानियाँ हैं, इशारे हैं, वो क्या हैं? अल्लाह ताला किस तरह से आपकी ज़िंदगी में लाते हैं। हकीकत और ख्वाहिश के दरमियान में होने वाले इख्तिलाफ़ को अगर आप समझ लें, अपने जज्बात को नामुनासिब रुख पर मोड़ने की बजाय आप क्या करें कि आप उसको एक रुख के जानिब मोड़ लें जहाँ पर हकीकती जो राहत है उनका सामान है। क्योंकि अक्सर धोखा देने वाली चीज़ें आपको जो है वो अपनी सिमत में धकेलना शुरू कर देती हैं, जहाँ आप हलाकतों के गहरे गड्ढे में गिरना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर ज़िंदगी आपकी तारीख होना शुरू हो जाती है। मगर आप अपनी अल्लाह ताला की रहमत से वो हकीकत उस तक जब आप पहुँचते हैं, उस रोशनी तक पहुँचते हैं, तो आपको अपनी असली हकीकत जो पता चलती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है, अल्लाह ताला ने बड़ा आप पर एहसान किया। कोई खैर ख्वाह नहीं है अल्लाह के सिवा तुम्हारा, वो तुम्हारी भलाई चाहता है और इसी की मेहरबानी है कि वो तुम्हें गलत कामों से मना कर रहा है और जिसमें तुम्हारी अपनी बर्बादी है। अगर आज खुशियाँ आपसे रूठ गई हैं, आपके गमों ने आपको घेर लिया है, कुशादगी से आप तंगी की तरफ जा रहे हैं और नाउमीदी और मायूसी आपके अंदर आ रही है, तो हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो अपनी उम्मीदों को तोड़ दें, बल्कि अल्लाह की कुदरत पर, अल्लाह के इल्म पर, अल्लाह की रहमत पर,
آپ یقین رکھیں کہ وہ آپ کو گھیرے میں لے گی۔ یہ ایک منظم کائنات اور اس کی تمام تر پیدائش یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے، نہ ہی یہ بے مقصد اللہ نے وجود میں لائی ہے۔ جان رکھیے آپ کا جو رب ہے ان بنائی ہوئی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر پھر سے بنا دینے پر قادر ہے۔ فصل دیکھیے بالکل ختم ہو جاتی ہے، زمین جو ہے وہ بالکل چٹیل میدان بن جاتی ہے، لیکن پھر سے اسی زمین سے ایک نیا پودا وہی ویسے ہی اللہ اگانے پر قادر ہے۔ درخت سے پھل آپ اتار لیتے ہیں لیکن پھر سے وہ پھل اللہ دوبارہ سے اگا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اتنا یقین تو ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ وقت کو حالات کو بدل سکتا ہے۔ آپ کے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ وہ آپ کی بد نصیبی کو خوش نصیبی میں بدل دے، آپ کے حالات کو مشکلات کو اللہ آسانی میں بدل دے، بگڑے معاملات کو اللہ تعالیٰ اسباب کے سہارے کی بجائے عالم اسباب کے سہارے کی بجائے اللہ اپنے بھروسے پر جو ہے آپ کو جو ہے وہ نکال دے، اپنے نقصان کو جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ آسانیوں میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، تو اللہ پر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کے برے سے برے حالات سے بخیریت آپ کو گزار کر آپ کو معجزاتی خوشیاں دینے پر قادر ہے۔ آپ نے آج کا جو عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے وہ بہت ہی آسان ہے، سورہ قریش کا عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس کو ضرور لازمی اس عمل کو کرنا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے، جو کسی لغو چیز پر اس کا گزر ہو جائے تو شرافت سے گزر جایا کرتے ہیں، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا پر بھروسہ رکھیے، یقین رکھیے جو زندہ ہے، اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور جانتے اللہ تعالیٰ کے معجزے، اللہ تعالیٰ کی معجزاتی قدرت کے سارے جو کرشمے ہیں وہ تب آپ پر واضح ہوتے ہیں جب آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر جو ہے وہ بھروسہ رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ یہ عمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے، آپ کی جو بھی مرادیں ہیں، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، جو بھی آپ کی خوشحالی بدحالیاں ہیں، خوشحالیوں میں بدلنے پر اللہ کریم قادر ہیں، انشاءاللہ بدل دیں گے۔ اللہ کریم سے سب سے پہلے تو آپ نے یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے اپنے پچھلے جو بھی آپ کے گناہ ہو چکے ہیں، یا جو آپ سے کچھ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم جانے انجانے میں کچھ ایسے گناہ جو ہے وہ کر بیٹھتے ہیں، ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ یہ گناہ ہے لیکن ہم کر دیتے ہیں، ان سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، درگزر مانگنا ہے۔ اللہ سے معافی مانگنے کے بعد ہو سکے تو 2 نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھ لیجئے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے صلاۃ التوبہ کے 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ وہیں پر بیٹھ کر آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور آپ نے سورہ لیلاف قریش کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کی جو حاجت ہے، جو مراد ہے، جو آپ کی اللہ تعالیٰ سے جو بھی حاجت ہے آپ نے اس کو مانگنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ قریش پہلے اتنے اللہ نے ان کو اتنا نہیں نوازا ہوا تھا، جب مکہ میں پہلے قریش اتنے جو ہے وہ مالدار نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان پر کرم کیا، اور اللہ تعالیٰ اس صورت میں جو ہے وہ انہی انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں، وہ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے تم کو بھوک کے بعد جو ہے وہ فراوانی دی، اور مطلب کہ جو بھی اس میں جو ان کے احسانات اللہ گنوا رہے ہیں، تو آپ کو بھی اللہ کریم اسی طرح سے نوازیں گے، آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے۔ آپ نے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو آپ کی دعا ہے، جو حاجت ہے، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ کریم ضرور آپ کی اس دعا کو، اس حاجت کو قبول فرمائیں گے۔ وظیفہ کی اجازت چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کمنٹ پہ اپنا نام یا اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام لکھتے ہیں، انشاءاللہ فوراً سے آپ کو وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔